लोग कौन कहाँ से लाइव देख रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा कमेंट करो। फास्ट फास्ट कमेंट करो दोस्तों। जो लाइव में ज्वाइन करो तो प्लीज़ थोड़ा कमेंट करो दोस्तों। फास्ट फास्ट कमेंट करो और एक लाइक डन करो। सभी को बोल रहा हूँ जो बंद दोस्तों आ रहे हो लाइव में तो प्लीज़ कौन कहाँ से लाइव देख रहे हो मेरा, आप लोग कैसे हो प्लीज़ बताओ। आप लोगों को प्यार चाहिए मुझे और मेरे तरफ से आप लोगों को ढेर सारा प्यार मिलेगा। जो लाइव में आ रहे हो तो थोड़ा कमेंट करके बताओ कौन कहाँ से लाइव देख रहे हो। सभी दोस्तों को बोल रहा हूँ आज पूरा रात लाइव में रहेंगे। आओ बात करेंगे, सब मिल के बात करेंगे। तुम लोग कैसा बताओ। आज पूरा रात लाइव में रहेंगे, आ जाओ। सभी को बोल रहा हूँ दोस्तों को आप लोग आइए बात करेंगे आप लोगों के साथ। कौन कहाँ से लाइव देख रहे हो तो आज पूरा रात लाइव में रहेंगे, प्लीज़ आइए दोस्तों। और सभी दोस्तों को बोलो पहले तो कमेंट करो, फास्ट फास्ट कमेंट करो दोस्तों। आप लोग कैसे बताओ। आज सारा रात सोएंगे नहीं, पूरा रात सोएंगे नहीं, एकदम बात करते रहेंगे सभी को साथ। चलो आइयो, सब आई जाइयो तो बात करेंगे। যারা লাইভটা জয়েন করছো তো প্লিজ একটু কমেন্ট করে জানাও কারা কত লাইভটা দেখছো বন্ধুরা। আর প্লিজ ফার্স্ট ফার্স্ট একটু কমেন্ট করে জানাও কারা কত লাইভটা দেখছো। আর তোমরা কেমন আছো প্লিজ একটু কমেন্ট করে জানাও। আর আজকে সারা রাত লাইভে থাকবো, কোনো অসুবিধা নেই, চলে আসো গল্প করবো, সারা রাত আজকে গল্প করবো। কারণ আজকে আমার ঘুম আসবে না। মাথা ভর্তি অনেক টেনশন আছে, যার কারণে ঘুম আসবে না আজকে। জানি না কী করবো, লাস্ট ডিসিশন অন্য কিছু নিতে পারি আবার, ঠিক নেই। সারাদিনটা বন্ধুরা অনেক টেনশন ছিলাম, টেনশন আছি, মনে ভালো নেই তো যার জন্য ঘুমও আসছে না, ভালো লাগছে না। তো সারা রাত আজকে গল্প করবো, চলে আসো সবাই মিলে চলে আসো গল্প করো। যারা গল্প করতে যাও প্লিজ কমেন্ট করে জানাও কারা কত লাইভটা দেখছো। আর তোমরা কেমন আছো প্লিজ একটু কমেন্ট করে জানাও। আর যা আমার চ্যানেলে নতুন আসছো তো প্লিজ একটু কমেন্ট করে জানিও তোমরা কোথা থেকে লাইভটা দেখছো। আর আমার ভিডিওতে গিয়ে একটা লাইক করে দিয়ে এসো, তো আমি তোমাদেরকে সাপোর্ট করবো, কথা দিলাম। सभी को प्यार मिलेगा प्लीज़ दोस्तों, मुझे प्यार चाहिए प्लीज़। तो थोड़ा कमेंट करके बताओ और एक लाइक डन करो दोस्तों। बहुत सारे बंदे आ रहे हो लेकिन कोई कमेंट भी नहीं कर रहा हो, लाइक भी नहीं कर रहे हो प्लीज़। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ तो एक कमेंट करो, एक लाइक करो। कौन कहाँ से देख रहे हो मेरा लाइव, कौन कहाँ से देख रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा कमेंट करके बताओ आप लोग कैसे हो दोस्तों। যারা লাইভটি জয়েন করছো প্লিজ সবার কাছে অনুরোধ করছি তোমরা কমেন্ট করো, প্লিজ একটু কমেন্ট করে যাও কারা কোথায় লাইভটা দেখছো আর তোমরা কেমন আছো বন্ধুরা। এভাবে চলে যেও না আমার বন্ধুরা, প্লিজ একটু কমেন্ট করে জানাও কারা কোথায় দেখছো। কমেন্ট করতে লাইক করতে তো পয়সা লাগে না না, আমরা যেন সবাইকে গিয়ে লাইক কমেন্ট করি তো এই লাইক কমেন্ট করতে তো পয়সা লাগে না না, শুধু আঙুলটি চালালেই হবে।